পূর্ব ভারতের পরিষেবার পরিধি বাড়াতে কলকাতায় নতুন অফিস খুলল বিডিএস লিগ্যাল সার্ভিসেস। সল্টলেকের সেক্টর 5-এ নতুন অফিস উদ্বোধনের পাশাপাশি সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থা জানায়, পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্ব ভারতের স্টার্টআপ, এমএসএমই এবং নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলিকে আরও সহজে আইনি, বৌদ্ধিক সম্পদ বা আইপি এবং কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত পরিষেবা দেওয়াই তাদের লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে বিডিএস লিগ্যাল সার্ভিসেসের প্রজেক্ট হেড তুষার শিন্ডে বলেন, পূর্ব ভারতে দ্রুত নতুন ব্যবসা গড়ে উঠছে, তাই উদ্যোক্তাদের বৌদ্ধিক সম্পদ সুরক্ষা, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, পেটেন্ট এবং বিভিন্ন আইনি ও নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়ায় পাশে থাকতে চায় সংস্থা। বিডিএস লিগ্যাল সার্ভিসেস, যা বিডিএস সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের অংশ, জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে 21.75 লক্ষেরও বেশি এমএসএমই এবং 5,200-র বেশি ডিপিআইআইটি স্বীকৃত স্টার্টআপ রয়েছে। সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখে কলকাতা অফিস থেকে এক ছাতার তলায় একাধিক আইনি ও কমপ্লায়েন্স পরিষেবা দেওয়া হবে। সংস্থার কার্যক্রম ইতিমধ্যে মুম্বাই, লন্ডন এবং আমস্টারডাম পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সারা দেশে 23,000-এরও বেশি ক্লায়েন্টকে পরিষেবা দিচ্ছে তারা। आप लोगों का मोटो क्या है, क्या बोलना चाहते हैं और क्या क्या सर्विस आप लोग प्रोवाइड? देखो, बेसिकली अगर मैं BDS सर्विसेज की बात करूं, बेसिकली BDS सर्विसेज एक डेटाबेस मैनेजमेंट कंपनी है जो एस्टैब्लिश्ड मुंबई में है, बट इनके हेडक्वार्टर लंदन में है, एम्स्टर्डम में है और दुबई में है। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वी हेल्प बिजनेस जो इवेंट्स वगैरह करते हैं वर्ल्ड वाइड। अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल यूके में एक इवेंट हो रहा है इनोवेशन के ऊपर, तो इनोवेशन से रिलेटेड उस कंपनी को हम लोग टारगेट करते हैं। हमारे जो क्लाइंट है जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको डेटा चाहिए। उनको डेटा क्यों चाहिए? क्योंकि उनको डेटा लेके क्या करना है, उनके जो इवेंट्स है उनमें उनको बुलाना है। सो हम वो डेटा प्रोवाइड करते हैं और हम लोग वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं वेर इन वी हेल्प देम टू रीच द राइट टारगेट ऑडियंस एट अ राइट टाइम। तो ओवरऑल जो डेटा क्वालिटी डेटा, इफ वी से क्वालिटी डेटा है और क्लाइंट का डेटा सिक्योर रहना चाहिए। सो वी आर दी वन हेल्पिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, लाइक हेल्पिंग देम थ्रू आउट देयर the journey of their event until the end. We help them with everything. Bureau Report, Channel 10।